6 लोग लुक़्मा अजल बन गए और उन्होंने ये शदीद किस्म का एक्सीडेंट किया और उसको बिल्कुल ये परवाह नहीं थी, फ़िक्र नहीं थी। जो सोशल मीडिया पे उस खातून की वीडियो वायरल हो रही हैं उसमें वो नशे में धुत है। उसको नशे में वो इतनी ज़्यादा उसने जो है वो ये नशा किया हुआ है कि उसे एहसास ही नहीं कि उसने क्या कर दिया। मतलब 6 लाशें उसके सामने पड़ी हैं और वो नॉर्मल सिचुएशन में है, उसे पता ही नहीं है कि मैंने क्या किया है, ना उसके उसान ख़ता है ना कुछ है। बाकी वो पुलिस वालों को खुद साइड पे कर रही है। उसकी ये एटीट्यूड और फिज़िकल और मेंटल सिचुएशन देख के मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे पाकिस्तान में नशा करने वाले जो हमारी नौजवान नस्ल है वो किस हद तक बेरारवी का शिकार हो चुकी है। यहाँ पे नशा आम हो चुका है। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में देख लें कि या फिर आप लीट क्लास में देख लें, वहाँ पर ये नशा करना जो है वो फ़ैशन समझा जाता है। इसको फ़ैशन सिंबल बना लिया है कि नशा जो नहीं करेगा, जो इवन सिगरेट पीती हुई लड़कियाँ आपको सड़कों पे नज़र आएंगी। आप लाहौर की सड़कों पर देख लें, DHA आप चले जाएं, राया चले जाएं आप, वहाँ पर आप देखें जाके, वहाँ पर आपको छोटे छोटे कपड़ों में मलबूस जो है वो सिगरेटें पीती हुई लड़कियाँ जो है वो सरेआम चलती फिरती नज़र आएंगी और चलता फिरता जो है वो उनका कारोबार है वहाँ पे। इसके अलावा आप जो है वो इस्लामाबाद में देख लें कि वहाँ पर भी कोई रोक टोक नहीं है किसी किस्म की। ख़वातीन इसी तरह के लिबास पहन के और ड्रिंक करके और नशे करके जो है वो सड़कों पर निकल रही हैं, ड्राइव कर रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और वो कितने जो है वो लोगों का कत्ल कर रही हैं, इतना बड़ा जुर्म सरजद हो रहा है उस औरत से, लेकिन उसको एक एसी वाले कमरे में बिठाया जा रहा है। उसको हमारी पुलिस जो है वो प्रोटोकॉल दे रही है क्योंकि वो एक अमीर आदमी की बीवी है, क्योंकि वो 50 लाख रुपया बड़ी आसानी से खर्च कर सकती है, उसके लिए करोड़ों रुपए की कोई अहमियत नहीं है। सितारा टेक्सटाइल के जो है वो डायरेक्टर की बीवी है, खुद वो जो है वो कई मिलों की मालकन है और कई जो है वो स्पेसिफिक जो V8 में ज़ाहिर है फिर रही हो, जिसके पास इतनी शानदार जो है वो गाड़ी हो, जिसके टायर ही जो है करोड़ों रुपए की मालियत के हों, जिसके टायरों के नीचे जो है वो उसने 6 मासूम गरीब निहत्ते लोगों को जो है वो दफन कर दिया हो, उनका कत्ल कर दिया हो, उसको पुलिस जो है वो बचाने की हर मुमकिन कोशिश करे। उसको हमारा कानून जो है वो सज़ा देने की बजाय जो है वो बचाने की कोशिश करे। तो क्या ये इंसाफ है? ये इंसाफ का तराजू है? अगर मैं आपको बताऊं कि दूसरी कंट्रीज़ में आप जाएँ ना, अगर आप मस्कत चले जाएं, दुबई चले जाएं, वहाँ पर अगर आपसे कोई सानिया हो जाए ना या आप कोई एक्सीडेंट कर दें तो आपको सख्त सज़ाएं भुगतनी पड़ती हैं, कोड़े भी पड़ते हैं, साथ में आपको जुर्माना भी आयद किया जाता है और सख्त सज़ा भी होती है। वो बंदा जेल से बाहर नहीं आ सकता। आप चाहे किसी बादशाह के बेटे हों या बेटी हों, आप बाहर नहीं आ सकते। लेकिन पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जहाँ पर स्पेसिफिक हमने जो है वो स्टेप सेट कर दिए हैं कि अमीर आदमी की कैटेगरी ये है, गरीब आदमी की कैटेगरी ये है, मिडिल क्लास की कैटेगरी ये है। और इन तीनों कैटेगरीज पर जो है वो पाकिस्तान इस वक्त जो है वो स्टैंड कर रहा है। अमीर आदमी को तो कोई पूछता नहीं यहाँ पर, वो तो पैसा खर्च करके गरीब की गुर्बत खरीद लेता है, वो पैसा खर्च करके जो है मिडिल क्लास की जो है वो ज़रूरतें खरीद लेता है। तो यहाँ पर अगर कोई मिडिल क्लास बंदा या कोई गरीब आदमी किसी अमीर आदमी की गाड़ी के नीचे आ जाए तो वो करोड़ों रुपया देकर जो है अपनी जान बचा लेता है। और वो गुर्बत के मारी जो अवाम है वो कहती है कि ठीक है, हमारा तो जो बंदा जाना था या जिसका जो है वो इस तरीके से उसने मरना था वो तो मर गया, तो अब हम अपनी अगली ज़िंदगी की सेटलमेंट जो है वो इस तरह कर लें, हमें इस बंदे को सज़ा दे के क्या मिलेगा। लेकिन रुकिए, यहाँ आप गलत कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यानी माशरती इक़दार का जनाजा मत निकालें। जिसने आपके प्यारे को इस दुनिया से जाने पे मजबूर कर दिया, उससे उसकी ज़िंदगी छीन ली, आप उसको माफ़ मत करें। 2 लोगों को ज़िंदगी में कभी माफ़ ना करें, एक वो जिसने आपकी इज़्ज़त पे हाथ डाला हो, एक वो जिसने आपका रिस्क छीना हो। तो इज़्ज़त क्या है? इज़्ज़त वकार आपका ख़ानदान भी है, आपके वो लोग भी हैं, आपके वो रिश्तेदार भी हैं जो आपके घर में हैं, वो आपका इज़्ज़त है, वो आपका लेवल है। अगर आप इसी तरह माफ़ करते रहेंगे और पैसों से जो है वो लाशें ये अमीर लोग ख़रीदते रहेंगे तो फिर किसको सज़ा मिलेगी? फिर कौन यहाँ पर जो है वो इंसाफ का तकाजा पूरा करेगा या कौन इंसाफ के लिए जो है वो दर खटखटाएगा? इस वक्त में इस खातून को सज़ा मिलनी चाहिए, इसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। होगा क्या कि जी प्रेशराइज़ करके गरीब आदमी के जो है वो लोगों को करोड़ करोड़ रुपया दे के, लाख लाख रुपया दे के हमें ज़राए के ज़रिए जो है वो मालूम होता है। मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ, एक माहिर नफ्सियात भी हूँ, तो दोनों ही स्पेल जब मैं देखती हूँ, दोनों ही तरफ से जब मुझे ये समझ आती है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे माशरे में। और यहाँ पर अमीर आदमी को जो है वो बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, यहाँ पर जो है वो गरीबों की गुर्बत को ख़रीदा जा रहा है पैसे से। तो ये क्या हो रहा है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। आवाज़ उठाते रहेंगे, ये हमारा हक है, सच बोलते रहेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। और अपना फ़र्ज़ अदा करना पाकिस्तान के हर शहरी का
اپنا قانونی بھی حق ہے. آپ اس بات پہ آواز اٹھائیں. وہ 6 بندوں کی جانیں اتنی سستی نہیں تھیں کہ جنہیں کروڑوں روپیہ دے کر خرید لیا جائے اور یہ خاتون جو ہے, یہ عورت جو ہے, وہ اس طرح سے جو ہے وہ بری کر دی جائے. وہ نشے میں دھوتا ہے, اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ مینٹل النس کا شکار ہے. مینٹل النس کا تو شکار ہوگی, جو بندہ نشہ کرتا ہے اس کو تو اپنی سینس ہی نہیں رہتی, وہ تو اپنے سینس لیس ہو جاتا ہے. نشہ کرنے والا بندہ اگر اتنا ہی سمجھدار ہو کہ اس کو جو ہے وہ پتا ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے اور وہ کر رہا ہے, تو پھر ہر بندہ جو ہے وہ یہاں نشے میں پھر رہا ہو. یہاں تو کسی کو تکبر ہے, کسی کو جو ہے وہ شہرت کا نشہ ہے, کسی کو دولت کا نشہ ہے, کوئی اسپیسیفک نشے کی طرف لگا ہوا ہے. آئس کا نشہ کرنے والی عورتیں خاص طور پر اسی قسم کی ان کی کنڈیشن ہوتی ہے جو اس عورت کی کنڈیشن ہے. ابھی میں نے اس کی ہسٹری نہیں پڑھی ہے, مجھے اس عورت کے بارے میں اتنا نہیں معلوم, لیکن اس کی کنڈیشن دیکھ کے ایز اے ماہر نفسیات میں یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ آئس کا نشہ کرتی ہے, کیونکہ اسے سینس لیس ہے, اس کی سینسز بالکل کام نہیں کر رہی, اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں نے کیا کیا ہے. آئس کا نشہ کرنے والا بندہ ایسے ہی ہونک ہوتا ہے, اور اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ یہ ایک قسم کے جو ہے وہ خود غرض ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. یہ ایک نارسسسٹ پرسنالٹیز ہوتے ہیں, ایک ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے جو اپنے اوپر کام نہیں کرتے, جو اپنے سے زیادہ کسی کو توجہ نہیں دیتے, جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور احساس برتری میں آ کر دوسروں کو ڈیل کرتے ہیں. یہ جو اس نے قتل کیے ہیں 6, جو اس نے اپنی گاڑی کے نیچے جو ہے وہ 6 لوگوں کو دیا ہے, اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاگل ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نشہ کر کے اس طرح ڈرائیو کرنے کی اجازت کیوں دی گئی. ہمارے جو اس میں ٹریفک پولیس ہے, ہماری جو اور پولیس ہے, ان کو اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے تھا. آگے آ کے ایسی خاتون جو نشہ کر کے لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں, اکثر اوقات میں دیکھتی ہوں کہ نشہ کر کے جو لوگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی, اگر آپ لاہور کی سڑکوں پہ دیکھیں تو گاڑیاں جو ہے وہ نہر کے اندر گری ہوتی ہیں. ایسے ہی تھوڑی گاڑی جو ہے وہ نہر کے اندر گر جاتی ہے. ظاہر ہے وہ بندہ سینس لیس ہوگا, یا وہ اپنے موبائل فون میں بیزی ہوگا, یا وہ بندہ جو ہے وہ کسی ایسے جو ہے وہ کام میں اس ٹائم بیزی ہوگا کہ جہاں سے وہ نکل نہیں سکتا, تو وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اکثر اوقات لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ڈرائیو کرتے ہوئے جو ہے موبائل فون کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں. موبائل فون کا استعمال خطرہ جان ہے ڈرائیو کرتے ہوئے, خاص طور پہ خواتین بھی اور مرد حضرات بھی ایوائڈ کیا کریں. آپ لوگ ٹیکسٹ میسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں, موبائل فون اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور نشہ کر کے اگر آپ کسی بھی قسم کا نشہ کر رہے ہیں, ایک جو قانوناً جرم ہے, ایسے بندے کو ڈرائیو نہیں کرنا چاہیے. ڈرائیونگ سے اجتناب کریں اور ان کو جو ہے منع کریں ایسے لوگوں کو کہ جو نشہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی جان کے تو دشمن ہیں, وہ دوسروں کی بھی جان لے لیتے ہیں, جیسے کہ اس کیس میں ہوا. تو اب دیکھیں اس کیس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. لیکن ہم ان غریب, ان مجبور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن کا نقصان ہوا ہے, جن کی جانیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں. ایک غریب باپ اور اس کی غریب بیٹی, مجبور بیٹی, جو بڑی منتوں مرادوں سے جو ہے وہ اس نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا, اور جو ہے وہ پاپڑ بیچ کے پتہ نہیں جو ہے وہ غربت کے کس دہانے پر جو ہے وہ کہاں سے ادھار لے کے اس بیچاری بچی کو پڑھایا لکھایا, اور اس جو ہے وہ عورت نے آ کے نشے میں دھت ہو کے ان کو گاڑی کے نیچے کچل ڈالا. یہ حالات ہیں ہمارے پاکستان کے. لیکن اگر آپ باہر کی کنٹریز میں دیکھیں, آپ مہذب کنٹریز میں دیکھیں, تو وہاں پر قانون ایگزسٹ کرتے ہیں, وہاں پہ قانون قائم ہیں, رائج ہیں, اور نہ صرف قائم ہے بلکہ قانون سزا بھی دیتا ہے. جس دن پاکستان کی عدالتوں نے سخت سے سخت سزائیں دینی شروع کر دی نا, اس دن یہ سب سیدھے ہو جائیں گے. کیونکہ یہ وہ قوم نہیں رہ گئی ہے کہ جسے آپ ہر بات پہ معاف کرتے رہیں. آپ جب معاف کر دیں گے تو پھر اور تکلیفیں اور چیزیں جو ہے وہ جنم لیں گی. تو اس لیے میری معزز عدالت سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس خاتون کو معاف نہ کیا جائے. 6 قتل ہوئے ہیں, 6 جانیں گئی ہیں. اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی.